태초에 불이 있었습니다. 뭐 도자기 하면 잘 하시겠는데. 그리고 오케이. 그런 게 제일 힘들다. 예, 그렇습니다. 오케이. 인간이 있었습니다. Bersama api, 火とともに Angapoy. 불과 함께 인 아시아. Ya, kalau kita kembali ke masa berpuluh-puluh tahun yang silam, itu sebelum ditemukannya listrik, api itu merupakan sumber pencahayaan ya. Tapi kami, bangsa Indonesia, memandang api itu sebagai energi, sumber energi, sehingga kita bisa melihat ke depan lebih bersemangat, lebih bergairah lagi, tanpa mengartikan negatif tentang api. Halo, saya Dita. Nama Indonesia saya Puspa Aditya Karang. Saya bermimpi menjadi penyanyi ketika melihat penampilan 21. Dan saya menjadi penyanyi wanita Indonesia pertama di Korea Selatan. Negara saya, Indonesia, adalah negara yang memiliki paling banyak pulau di dunia. Selain itu, Indonesia adalah negara dengan penduduk paling banyak keempat di dunia, di mana berbagai suku, bahasa, dan agama hidup berdampingan. Tentu saja makanan jalanannya tidak kalah banyak. Mayoritas penduduknya beragama Muslim, sehingga sholat 5 kali sehari adalah pemandangan sehari-hari. Tempat pertama yang akan kita kunjungi adalah salah satu pesantren di Sukoharjo. Sini pondok pesantren memiliki santriwan dan santriwati kurang lebih 200 orang. Kegiatan santri itu dari jam 4 pagi subuh. Untuk kegiatan santri dari pagi sholat subuh berjamaah, habis itu paginya sekolah jam 7 sampai jam 1 siang.
pertama yang menyatukan semenanjung Arab. Meskipun perang sengit antar agama telah berakhir, DNA keberanian tetap ada di dalam umat Muslim. Tradisi Muslim yang berani tersebut dilanjutkan oleh pondok pesantren Khalifatullah. Sebenarnya ini dulu awalnya ini jurang, jadi orang-orang desa itu mau ke daerah sini itu tidak ada yang berani sama sekali karena banyak sekali mitos-mitos. Kemudian dari beliau, karena beliau itu istilahnya dari pesantren juga dibekali dengan keberaniannya, sehingga yang jurang ini dibeli, kemudian beliau itu sambil mencari biaya untuk menutup untuk pembangunan ini, beliau berjuang terus sampai ini bisa merata, kemudian didirikan masjid dan pesantren ini. Di samping gawang itu ada wasit yang kontrol pada saat bola masuk ke gawang atau enggak. Solin Saper apa Mas? Apa? Solin Saper nggak ada di sini. Nggak ada Pak. Kalau kebanggaan saya itu ya yang pertama itu punya teman banyak, apalagi yang dari jauh-jauh atau dari luar Jawa atau dari NTT itu saya senang dan di sini enak, pokoknya banggalah di sini. Hal terbaiknya adalah sekolah ini mengadakan acara spesial setahun sekali, yaitu sepak bola api. Mengenai sepak bola api itu sebenarnya kalau di mata Indonesia gitu, itu ada yang mengatakan sebagai budaya, ada yang mengatakan lagi seperti itu sakral dan sebagainya. Tapi di pondok pesantren kita ini mengatakan itu sebagai hiburan. Di sini tuh api itu ya simbol keberanian itu. Karena api itu panas. Siapa yang nyentuh berarti dia berani gitu. Semacam upacara peralihan untuk menjadi Muslim yang berani, tapi terlihat cukup menakutkan. Kalau perasaan pertama saya ikut itu ya senang, bahagia. Soalnya gimana, menguji keberanian saya itu untuk ikut bola api itu. Tapi lama-kelamaan ya berani, bangga sih saya. Ini orang sing lambat nih rene to. Alon-alon asal kelakon ini iki. Mengenai proses pembuatan bola api yang kita siapkan itu kan yang pertama yaitu kelapa yang sudah kering, kemudian yang kulit luarnya itu kita kupas, kemudian direndam di minyak tanah. Hati-hati lho, Mbak. Hati-hati. Tahan deh. Wes kulino ya, Mbak. Para santri terlihat sangat serius dalam membuat bola sepak. Tapi berapa lama bolanya harus direndam di minyak tanah? Di minyak tanah itu ya lebih lama ya lebih bagus, karena nanti ketika dalam permainan itu kan digunakan itu akan semakin lama. Semakin lama kita merendam ya semakin lama bermain. Semakin lama menunggu, semangat dari para pendukung pun semakin besar. Suasana semakin panas dengan pencak silat, yaitu seni bela diri tradisional Indonesia. Pencak silat bisa dibilang mirip dengan taekwondo di Korea Selatan.
Akhirnya, bola api dinyalakan. Pertandingan berlangsung selama 1 jam dengan 5 orang dalam satu tim. Sebelum bermain, para pemain mengoleskan campuran garam dan bahan herbal di badan mereka agar tidak terbakar. Kalau kan apa itu, nggak semua orang bisa mau main gitu, nggak berani bagian. Sekolah berubah menjadi area festival dalam sekejap. Kembang api juga bersinar terang di wajah para santri. Api itu kan sifatnya kan intinya panas kan gitu. Dari situ ya dalam diri kita itu harus ada di mana sifat dalam diri itu keberanian, di mana berani itu pun juga harus kita imbangi dengan sifat was-was juga itu loh. Jadi di situ ketika kita sudah berani tapi jangan berlebihan juga. Jadi harus ada remnya. Nah, itu seperti itu. Permainan yang hebat. Malam ini para santri akan menjadi selangkah lebih berani. Sekarang saatnya kita merasakan rasa api Indonesia. Jakarta, tempat yang memiliki 1000 rasa api, kaya akan rempah-rempah dan bahan makanan, sehingga makanan jalanan sudah terkenal dari dulu. Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia, di mana dikenal sebagai miniaturnya Indonesia. Disinilah beragam budaya dari seluruh Indonesia ada di Jakarta. Jadi kalau mau cari apa-apa tentang Indonesia itu nggak usah jauh-jauh kemana, semua ada di Jakarta. Baik itu kulinernya, fashionnya, budayanya, semua ada di Jakarta. Ketika malam tiba, api secara perlahan menerangi kehidupan masyarakat Indonesia. Orang pertama yang memulai beraktivitas adalah pedagang kerak telur. Ya tergantung sih istilahnya, kalau yang belinya banyak antri mah kita ngasih barangnya banyak biar cepet mateng. Kalau yang belinya dikit ya sedang aja. Dulu dikenalin siapa bang jualan kerak telur? Itu istilahnya ya sama orang tua sih, orang tua. Oh, orang tua juga jualan, Iya, terus turun ke jualan. abang. Oh. Iya. Ada resep rahasia? Ada. Nggak boleh dikasih tahu nih. Iyalah, janganlah. Kasih tahu lah bang. Janganlah. Saya dikasih tahu juga nggak bakal bisa bikin loh. Resep keluarga itu mah. Oh, resep keluarga. Iya, masing-masing orang beda lagi resepnya. Oh. Oh, yang itu pasti kalau yang kita pakai mah arang-arang batok kelapa supaya abunya kagak terlalu banyak. Apinya juga awet. Arangnya itu kalau pakai kompor nggak bisa, rasanya nggak enak. Di Jakarta, ada tempat lain yang terkenal karena menggunakan arang batok kelapa seperti sangkal. Sejak tahun 45 teh ya, sejak tahun 54. Sejak tahun 54 berdirinya ya. Tempatnya tetap di sini dulu.
Kalau saya sejak 2007 kalau nggak salah ya, 2007. Jadi 13 tahun jalan teh. Sate paling legend gitu. Nah, sate paling legend di Tangerang. Jangan sampai pelanggan kita itu kecewa hanya gara-gara satenya kurang mantap. Nah, kalau ini kan masih mentah nih. Ini kalau kayak ini kan udah garing. Ini yang udah garing nih. Nah, ditutup begini. Biar nggak kena bara lagi. Jadi yang masih mentah tuh begini. Jadi biar merata. Dibedain. Matangnya itu biar merata, dibedain. Nah, yang begini kan udah garing nih. Teknik mengatur api dapat menentukan rasa satenya. Meskipun menyalakan arang batok kelapa memakan waktu cukup lama, apinya tidak mudah padam, sehingga cocok untuk mengeluarkan aroma api yang terus-menerus. Itu harus diatur dengan baik cara mengatur baranya. Jangan sampai keluar api, karena kalau keluar api itu rasanya sangat beda teh. Gitu. Ya. Bang, pesen bang. Makan sini. Bungkus teh lontong nggak? Satenya aja. Ya teh, saya kan langsung teh. Langsung pesen kasir teh ya. Satenya ayam semua teh. Udah mulai juga. Nggak jual. Kita ayam doang. Arang batok. Makanya kita di sini pakai kipas manual teh, nggak pakai kipas angin. Soalnya kalau manual itu bisa diatur. Ketika baranya gede itu bisa dilambatin gitu kan. Ketika apinya baranya mengecil bisa dikencengin. Kalau pakai kipas angin yang listrik itu nggak bisa dikontrol teh. Makanya kita selalu pakai yang manual gitu aja sih, supaya terkontrol baranya. Beda tangan, beda rasa, gitu aja. Semua racikan juga sama kok teh. Tergantung cara bikinnya aja, gitu aja sih teh. Sate bervariasi mulai dari pedagang kaki lima populer hingga restoran kelas atas. Profesi tukang masak itu pasti bergelut dengan api. Sate 1 meter adalah menu yang paling terkenal di tempat ini. Rahasia sate ini pun api. Kapan saya memperlakukan api-api ini dengan besar, dengan kecil, dengan sedang. Jadi jiwa itulah yang saya betul-betul pelajari. 4 koki dengan pengalaman 40 tahun yang memandu api seperti orkestra. Kampung halaman saya, Yogyakarta. Sate Yogyakarta agak berbeda mulai dari wangi apinya. Daging kambing dibakar dengan kayu bakar. Satenya tentu saja renyah di luar dan lembut di dalam. Sate ini mengeluarkan suara gemeretak dari garam saat dibakar, sehingga orang-orang menyebutnya sate kelatak. Kelebihnya kalau pakai kayu itu nggak apinya ini nggak terlalu banyak, terus nggak pletek-pletek gitu loh, nggak. Karena sudah makan, bagaimana kalau kita minum kopi? Ada salah satu kopi yang hanya bisa dinikmati di Yogyakarta. Tapi kalau kopi jos dikasih bara, kayak di tempatnya Pak Alek itu. Aromanya tetap enak ini yang di jos. Enak yang masih nyala gitu, mengarong gitu Mbak. Di sini, ada pria lain yang sedang membuat kopi. Perkenalkan, nama saya Jainu, saya perangkat desa di Desa Baliranti, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten.
Cailu masih mengingat kenangan erupsi Merapi. Saya lahir di Desa Balirante. Saya sekarang umur saya sudah 50 tahun. Banyak cerita dari Gunung Merapi yang saya dengar dari orang tua. Menimbulkan Indonesia memiliki 127 gunung api aktif, atau merupakan 13% dari jumlah gunung api yang ada di dunia. Jajaran gunung api aktif di Indonesia ini membentuk suatu melingkar di Kepulauan Indonesia sehingga sering disebut Ring of Fire atau cincin api Indonesia. Saat ini kondisi Gunung Merapi masih berstatus siaga atau level 3 dari total 4 level yang ada di Indonesia. Saat ini erupsi efusif itu berupa pertumbuhan gubah lava, pembentukan guguran, dan awan panas guguran. Saat ini guguran masih sering terjadi. Kemudian untuk kejadian awan panas guguran terakhir itu terjadi pada bulan Juni tahun 2021. Kok erupsi Merapi kae kula mengungsi nang ndi wae? Sedening Pemdano terus digeser nyang SMA 3. Bar Merapi ini meledos kae nang pengungsian terus kowe mulih nyawang omah ki kahanane piye mo kae mo? Omahku dhewe terus terang kayak ora apa-apa, tapi melihat begitu apa? Ndelok tanggane sapi karo ndelok tangga-tanggaku ngono ki rasane pengen nangis, Pak. Tenan. Dadi sesuk ki bakal kepiye ngono ki lho. Esuk ya pulih meneh apa ora ngono lho, pemikir aku. Seminggu aku gak wani munggah ndelok kahanan dhuwur. Anu lho, biung mati lho. Takon goleki payuran, ketemu ora biung. Mas ketemu nang digawa pickup ngono lho. Jika sarunge ta. Kulite klothok-klothok kobong ngono kae. Lah iya kae wis di lucu paran karo sapa to kae iki? Mas Darwono to kae. Aku marahi nangis. Kadingan marahi luwih jlijir, Pak. Jadi malam hari jam 11 itu saya kan ngurusi warga sini yang mengungsi di bawah, di barak pengungsian. Jam 11 malam saya pulang, kemudian saya tidur, istirahat. Jam 11, kemudian jam 12 malam itu di belakang rumah saya terdengar suara serok, dar, serok, dar gitu. Saya sudah tidak bisa nginjak lantai itu. Saya harus nginjak meja ini. Merah semua di bawah itu. Jadi hidup dan mati malam itulah saya. In Indonesia, almost 300,000 people have now been displaced from their homes by the worst eruption of the Mount Merapi volcano since the 1870s. The death toll passed 130 on the When the fire mountain speaks, nothing stands a chance. Trees, houses, bridges destroyed by a storm of volcanic dust and cold lava, turning one of Indonesia's Itu kan dikarenakan di waktunya kan sudah hampir malam ya, itu sudah hampir sekitar jam 6. Itu baru Merapi baru mengeluarkan awan panas. Jadi itu kan kelihatan sudah gelap gitu. Abu itu kan lebih gelap lagi. Itu listrik sudah padam. Jadi saya ya situasi di sini memang ya suaranya gemuruh, memang mengerikan. Kalau udah seperti itu, orang itu cenderung memikirkan dirinya sendiri. Jadi sampai mbah saya ketinggal di rumah, terbakar itu.
Setelah kehilangan keluarga yang tersayang, masyarakat menjadi takut terhadap api. Waktu terhenti di bulan Oktober tahun 2010, di mana warga desa meninggalkan jejak abu. Duka mereka terus berlanjut. Erupsi piye? Erupsi geden. Lava pijar. Lava pijar. Nah, ini sensor-sensor iki apa? Gelas-gelas kaca yang meleleh. Saking panasnya terkena awan panas. Iya. Pengunjung dilarang megang bingkai sapi. Barang koleksi. Garabu. Ini garpu apa lho, Cuk? Ayo apa iki? Kuandlok iki. Lawas. Dengan Anda melihat bekas sisa erupsi Merapi, maka renungi atau resapi arti hidup ini. Untuk objek wisata ini adalah berasal dari bekas rumah saya sendiri dan keluarga yang waktu itu kena erupsi Merapi tahun 2010. Terus kemudian setelah menjadi objek wisata, saya beri nama Museum Mini Sisa Hartaku. Nah, nanti di museum saya ini ada bukti sisa jam, adalah jam saya sendiri. Itu menunjukkan pukul 12 malam atau 00:05:40. Terus kalau saya mengingat bagaimana caranya punya rumah dulu ya, ibaratnya nyambi ngumpulin sedikit demi sedikit dari material. Nah, kok setelah kena erupsi hancur, akhirnya menimbulkan rasa keprihatinan tersendiri di hati saya ya. Terus akhirnya punya ide gagasan bagaimanapun nanti bentuknya, wujudnya, kalau dibersihkan itu rasanya dilihat enak gitu loh. Masyarakat bangkit lagi dari reruntuhan dengan sekuat tenaga. Karena orang yang memiliki penderitaan yang sama dapat memiliki harapan yang sama. Kopi Balirante itu kita berawal dari tahun 2017. 2017 kita berpikir melihat kondisi anak-anak muda di sini. Mereka tingkat pendidikannya mereka rendah. Saya berpikir ini kalau berkepanjangan mereka akan berpikir hal-hal yang negatif yang akhirnya tidak baik. Warga Merapi bangkit sendiri secara mandiri. Kampung tersebut meninggalkan warisan yang berharga meskipun telah menjadi abu. Kita tidak bisa melihat Merapi itu dari sisi bencananya saja, tapi dari sisi berkahnya justru lebih banyak daripada bencananya. Setelah terjadi erupsi akan banyak berkah, banyak manfaat yang kita dapatkan. Satu, tanah yang subur, kita bisa menggarap tanah itu untuk pertanian. Kemudian yang kedua, kita mudah juga mencari hijauan rumput untuk ternak-ternak mereka. Bangsa Indonesia, kalau tadi ditanya gimana sih bangsa Indonesia menghadapi kekhawatiran kalau tiba-tiba meletus atau apa gitu, itu sudah pasti kita punya kekhawatiran, tapi tidak ada berkah di balik musibah gitu ya, kalau kita mau mengartikan bencana sebagai musibah. Di balik musibah itu pasti ada rezeki. Nah, jadi untuk kemungkinan selepas ada erupsi 2010, untuk rezeki saya itu emang di sini. Dia jadi
selagi saya driver atau sopir jeep itu juga sebagai pemandu wisata gitu. Api itu juga merupakan unsur elemen kehidupan setiap manusia untuk menghangatkan badan, ya toh, untuk memasak itu bisa memberi kehidupan. Tapi kalau yang namanya api sudah tidak terkendali, yaitu namanya api yang memberi kita bencana, musibah. Dimana kalau api itu masih bisa terkendali, masih bisa untuk kita ajak sahabat, api adalah juga sahabat, juga kehidupan manusia juga. Peringatan api kepada manusia memberikan kita pelajaran akan pentingnya hidup, meskipun kadang terlupakan. Bukankah seharusnya kita memahami api dengan bijak dan bukan menguasainya? Saya bangga dengan masyarakat kami yang sudah kembali pulih seperti ini. Bahkan dulu tidak pernah membayangkan bahwa ini akan menjadi ada kehidupan seperti ini lagi. Mereka bilang mereka belajar untuk berendah hati dengan api. Tetapi membangun kembali sawah di tengah kehilangan adalah bukti keberanian sejati dengan api. Inilah Indonesia, bersama api yang merangkul kehidupan dan kematian.世界中のすべての料理の味は温度によって決められます。私のお寿司もそうです。作った後15秒以内に食べるときに本当の美味しさを感じられます。一番良い温度を保つこと、日本が美食の国になった理由になります。日本はアジア唯一の G7 メンバー、文化を大切にする国です。世界が変わっていく中でも秩序と原則を維持して日本だけの色を確立してきました。足りないこともなく怖いものもないような国。しかし火の前では違います。謙遜を身につけて敬意を感じられる相手としての火。これから私からの本当のお話が始まります。発明として見ると天運を持つと言われる日本の象徴、富士山になります。最初の目的地は大きな霊山が見える町。その麓に古社があります。はい、こちらの神社は日本国山梨県富士吉田市にあります北口本宮富士浅間神社と申します。富士山の女神の空間、信仰の空間でございます。この神社は富士山の玄関口に位置しております。なので、登山する皆さんはここで登山安全の祈願をしてから、富士山に登る習慣がもう何百年というくらい長い間続いてきています。そうしてもう一つの伝統、毎年8月神社の夜を照らす吉田火祭りです。
たった2日間のお祭りのために1年間準備してきた住民の皆さん。この準備過程からがお祭りの始まりかもしれません。なんていうんですかね、火祭りで始まって火祭りで終わるような、この吉田の人間はそれが楽しみで、我々言うにはちょっと言葉は悪いですけど、火祭りジャンキー、火祭り中毒なんて言って、もう全てにおいてやっぱりもう火祭りが全てですね。このお祭りは富士山を迎える祭事。1707年宝永大噴火以後、300年が過ぎた後、今でも眠っています。富士山はね、今のところ休火山みたいだから、いつ噴火するか分かんないっていうのはね、心配はあるけど、それ心配してもね、しょうがないんで。その漠然とした恐れがお祭りに現れたことです。別名鎮火祭と申しますね。火を鎮めるというお祭りですので、おそらくはその富士山の噴火、古代から続く噴火に対する自然の畏敬、そしてそれを鎮めるための祈り、願いがあったことは想像できます。火を焚いて火を鎮めるというお祭りなんですが、みこしに噴火してもらうことで、本物に鎮まってくださいという意味があるようです。富士山の型を取ったみこしと伝統的な明神型のみこし、2基のみこしを担いで町を回ると、夜の暗闇の中、町のあちこちから松明に火をつけて一緒にお祭りを楽しみます。神聖な儀式であるため、身だしなみや経験の気持ちも必要になります。準備過程にも珍しい部分があって、お客様にも見どころになります。その中心には血気盛んな男たち、世話人という会があります。世話人というのはこの地域に住んでいる14人の男性が1年任期で選出されます。この地域上吉田と言うんですけど、上吉田の中に上町、中町、下町という3町、その中から選出された皆さんが14人で、3町一体となりまして、このお祭りを成功さ、このお祭りといいますか、1年間のこの北口本宮富士浅間神社の祭典を全てを指揮を執るということになっています。最初から最後までお祭りを導く主役ということで、世話人の要件も別にあるそうです。この町の上吉田の、男たちということで条件があります。結婚しててもついで、厄年前にやってます。厄年前が厄年の年齢ですね。はい。その時はおじさんちが担いでるなっていう感じだけだったんですけど、大人になってみておみこしに携わってからですね、それから見る目も変わって、自分がそのおじさんになって感じるものがすごくあって、やりがいはやりがいありますね。知らない仲間で14人集まってやるといいことだと思います。準備はもう終わっています。
みんなが切に祈っているその瞬間、大声を出しながらみこしが神社から出発します。この行列がお祭りのハイライトになります。日が暮れてすぐ暗くなった時間、街に出てくる人たちが3メートルの高さの大松明に火をつけます。松明は乾いてないと燃えないし、水分があると煙がすごいんで、その辺はちゃんと乾かした木を使うようにしてます。はい、松山千葉和正様、展開いたします。見事つきましたら大きな拍手をお願いいたします。お願いします。やっぱり火の、風の揺らぎとかを見るとやっぱ心が落ち着くところもあるので、やっぱり、神社のこういう祭事だと清められるような気がします。やっぱり火祭りは大松明が、何本もこう富士山に向かって燃えているのを見るのが一番の見どころだと思いますし、瀬古さんも3年ぶりということでみんな来ると思うんですけども、緊張もありますけど喜びもありますね。例年通りのお祭りができるという我々は喜びしかないですね。いろんな意味でコロナのことで賛否両論あると思いますけど、一つのお祭りを成功させるためにみんなこうやって尽力してくれてますから頑張るしかないですね。はい。最初は富士山に対する念願でしたが、お祭りはそれ以上のものを残します。今までこの小さい頃から自分ちはこのお祭りに参加してたんですけど、やっぱ裏方のこの仕事をしてみるとやっぱこういうふうに頑張ってくれた人がいたんだなっていうふうに今ちょっと思ってますね。最初は僕世話人の制度も、知らずに受けたんですけど、やっぱ思ったより大変だなって思う部分が強かったんですけども、やっぱりいくつかお祭りをさせていただく中でどんどんやってよかったなっていう気持ちも強くなって、自分らが作った松明がこのように燃えていて、でそれを見に来てくれるお客様もいっぱいいて、やっぱり嬉しいですね。不夜城の夜が過ぎて翌日、町に出て行ったみこしが町を回って夕方になるとまた神社へ帰ってきます。富士山に火を奉納する儀式がやっと終わることになります。富士山の山じまいの意味でもあります。私たちは富士山の麓に生活しておる立場から言いますと、富士山を抜きには過去もそして現在も未来も語れない表裏一体のものである。その松明の明かり、そして飛ぶ火のこの全てがやはり命を感じられる、生きている実感を感じられる。火が燃える姿を見ていると時を忘れるといいますか、焚き火を見ているだけで癒されるっていうのは人間の共通なのかなって、これはもう本能にあるのかなと思うので、やはり人類がこの火を崇め、火を恐れ、
できた歴史が自然の形としてこういう祭事になっているのかな。富士山の火が消えたその時刻、東京の夜は相変わらず明るく華やかです。集まってきた若い人たちが一日の終わりとしている場所、東京世田谷区の居酒屋です。というのは居座る酒の奥って書いて居酒屋って書くんですけど、もともと1970年代は男性の方が中心に来ていた場所なんですが、90年代以降女性の方も多く見えられるような場所でもあり、で家族連れのお客様も多いので、一見して普通のお店みたいですが、一番いろんな火を扱う場所になります。居酒屋で働き始めた頃にすごいやっぱりチャーハン1個あおるのでも焦がしたりとか、逆に火力が弱くてうまくあおれなかったりっていうのを経験して、そこからどうやったらうまくなれるだろうとか毎日毎日考えながらやってきて、チャーハンあおれたりとか、その鶏をあおれたりとかっていうのをやってきたので。その料理に合わせた料理工程でその火力だったりとか、火1個取っても炭の香りをつけるために炭で火をつけたりとか、その料理に合わせていろいろやらせていただいてます。人間しか使えないものだと思いますし、火は。その火というものによって人間の文化、文明っていうのは発達してきたと思うので、料理もそうですし。今後いつまでって言われたら多分死ぬまで一生この仕事と関わっていきますし、ずっと人ともに生きていくっていう。東京の熱気はまだ続いています。高級店が並んでいる東京銀座の繁華街。こちらであったのは美食の極致と呼ばれる食べ物、天ぷらです。日本の文化の象徴するものが富士山だとすれば、日本料理の一つの象徴として天ぷらがあるっていうふうに私たちは思っています。しかし天ぷらに関して考える前にまずこの男を知る必要があります。近藤文雄75、私のところは天ぷらが主力だけですね。はい、主力です。自分の名前を付けたお店、それだけ近藤文雄は自信がありました。結局ミシュランガイドにも紹介されて天ぷらが世界に伝わるように活躍しました。しかし実は天ぷらの起源は日本ではありません。日本はご存知のように島国なので、韓国、朝鮮半島から中国からいろんなものが流行して、日本の食べ物に変化して定着していったんですけれども、この天ぷらっていうのは大体14世紀から16世紀の室町時代、近世以前ですね、その頃にポルトガルから伝わった料理だと言われてるんですね。
いうのは江戸時代の江戸で大流行したほとんどお米を食べる、お米が9割8割ぐらいの食生活でしたから、油でこってりしてね、しかも魚でタンパク質が取れるでしょ。そういう料理っていうのはものすごく新鮮で新しかったんじゃないかなって、だからファッションフードになったんではないかなと思ってます。ところが戦後の当時、油の生産量が足りなくなって人気が廃れた時もあった天ぷら。以後高度成長期になってからまた日本のソウルフードとして復活します。今では普通に楽しめるその食材にも興味深い秘密があるそうです。最初に私が天ぷらをこういう中で仕込んだのは私です。野菜をいろいろ食べに行って、なぜ天ぷらは、野菜を入れないんですかと聞いたわけです。若い時ね、野菜はお惣菜だという考え方で入れないというふうに言われました。それは私にとって、ずっとこう見ていくには絶対フランス料理も日本料理も中華料理も野菜を入れる食材料理に天ぷら料理として成り立っていってない。これを料理に化して天ぷらを野菜を入れて料理に成り立てようという考え方で始めました。今までの野菜は天ぷらが非常に衣が濃かったので色が見えなかった。それを色を見えさせることによって素材のうまみを、そのためには厚い衣はちょっと難しいっていうんで薄い衣を考え出しました。それでないと食べた時に野菜に天ぷらやって野菜の香りがないんですよ。それから美しさ、要するに青いとか赤とかその美しさをうまく出せる。それを2つを考えてそれを取り組んでいきました。若い時。直火ではないけれど天ぷらの中の温度を保ちながら味と香りを出す細かく繊細な作業。美食家たちの中で天ぷらが非料理の真髄と呼ばれる理由にもなります。一番火っていうのは我々の大切な部分で、これをコントロールできないといけない。油っていうのはそのコントロールするために温度がありますね。油にその温度をコントロールするために消したりつけたりという温度を火を出す。火のコントロールですよね。火っていうのは物を入れた時に大体野菜なんか入れる時はちゃんと上質の温度170度なんですよ。1つ入れて170度できるんですけど、3つ4つ入れるともうちょっと高くなるんですよ。入れることで温度が下がります。だから170度に持っていくためには180度から185度ぐらいの温度で入れて175に持っていくのが理想的な温度。料理人として近藤文雄の50年間の人生。彼が歩んできた天ぷらの技術はつまり火との戦いでした。火を細かくコントロールしていくことがうまく上がるコツで、素材によっては高く上げれて、素材によってはゆったりと細い試合で使ったりというそのコントロールで絶えず我々は火との戦いですよ。火と油とのそれから素材の戦いです。火っていうのは一番簡単に人間がカッとした時には火もカッとなっちゃう。火っていうのは絶えずコントロールが強くすれば上がりすぎて焦げちゃうんですよね。低ければなかなか低くしてなかなかならないんで。だから絶えず自分とのコントロールです、火というのは。自分だから絶えず冷静にいないと火に負けちゃう。だからいつもそれとの格闘ですよ。それを冷静に戻そうというと時間かかりますね。火もなかなか火が止めたってすぐ戻らないです。
全く人間と同じですよ、心と。私たちの中で天ぷらが食べてみんな喜んでくれて帰ってきますよ、嬉しかったと。美味しかったと言われるのは、私たちの中で口から食べてめず電気のを動かしてくれるわけです。そういったものを作りたいというのが僕の願いなんですよ。そういった死の自分のコントロールをどんどん高めていくことによって死も一緒に高まってきたと思う。それによって私たちは美味しい食材とお客さんの喜ぶ顔がみんな死とともにやってこられたんで感謝してます今は感謝ですよね。火というのはただ目に見える物質だけではなく、自分を燃やして光と熱を出すエネルギーにもなります。その力は時折私たちの人生を動かして慰めます。あの痩せていた火山の島が祝福の地になれた理由、その最初と最後には火があり、その火と共に生きてきた熱い人たちがいました。Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Jasmine Lee. 28 taon na akong naninirahan dito sa Korea. Bilang aktres, aktivista, miyembro ng parlamentaryo, kinikilala ako sa iba't ibang larangan dito. Ngunit ang aking pinagmulan ay isang bansang binubuo ng libo-libong isla, 2,600 kilometro magmula sa Korea. Ito ang Pilipinas. Sinasabing ang apoy ang isa sa mga nagbubuklod sa mga Pilipino. Kaya magsisimula ang kwento natin tungkol sa apoy ng pagkakaisa sa lungsod kung saan ako'y pinanganak, sa Maynila. The city of Manila is a big area. It is the capital of the Philippines. Metro Manila has about 12 to 13 million people. Sa Metropolitan ay masusukat ang bilis ng pag-unlad ng sibilisasyon. At ang Maynila ay itinuturing na isa sa mga pinakamakulay na lungsod sa Asya. Dito ay masasaksihan ang pagsasanib ng kultura ng silangan at kanluran. At dito rin sa Maynila natin matatagpuan ang unang apoy ng pagkakaisa. Dito, sa simbahan ng Quiapo. Sa harap ng simbahan, araw-araw ay matatagpuan ang mga nagbibenta ng kandila. Isa sa kanila ay narito na magmula pa noong 1975. Ako po si Leonora Espiritu. Vendor po ako dito sa Kandila. Dito po kami nabubuhay. Ang pamilya po namin dito po ng pag-aaral ng anak ko, dito ko rin kinukuha. At saka po, pag may sakit ang pamilya ko, basta tiboto sila, naniniwala sila sa kandila. Nga hinihiling nila natutupad. Marami na yan dito. Ito sa love life, ito peace of mind. Ito sa mga namatay na kaluluwa.
puso naman ng tao dito, pagka sila po may problema, tinitirik po nila yung kandila. Kunyari po, pag sa pamilya, sa asawa, nagkakaano din sila. Bumabalik po sila rito na nagpapasalamat po sila sa akin na panagtitirik sila ng kandila sa pera, sa kaluluwa. Nagiging masaya sila. Maaaring tila ordinaryong kandila lamang ang tingin sa mga ito, ngunit nilalaman ng alab ng mga kandilang ito ang halos 400 taong kasaysayan ng Katolisismo. 80% ng mga Pilipino ay Katoliko. Sa loob ng simbahan ng Quiapo ay matatagpuan ang imahen ng itim na Nazareno. Nag-aalay ng kandila ang mga deboto sa harap nito at umaasang matutugunan ang kanilang mga panalangin. Kaya po ako nagtitinda. Wala na akong asawa. Kaya ang pag-aanuan po namin, dito po kami nagsiservisyo, mag-aanap buhay. Wala na po kami alam hindi. Ito po, tsaka yung religious na yan. Dalawang binabantayan ko. Kasi diyan po kami nabubuhay. Bago ako mamupo sa tinda ko, nagsisinda ko pansarili ko. Feeling ko, sana marami akong benta. O, di ba? Habang buhay. Habang buhay. Mawawala lang kami rito pag kami patay na. Ang pangalawa nating apoy ay naghihintay sa kulay emerald na isla ng Boracay, isang kilalang destinasyon ng mga turista sa buong mundo. Para sa akin po, yung Boracay ay pinakamaganda sa buong mundo. Mahirap pang magsaya sa tabing dagat kapag panahon ng tag-ulan? Huwag mag-alala. Dahil bumalik ng muli ang mga fire dancer ng Boracay na sandaling nilisan ng isla dahil sa pandemya. Sa paglubog ng araw, ang dalampasigan ng Boracay ay nagsisilbing entablado ng mga fire dancers. Idagdag pa na ang background ng mga pagtatanghal na ito ay ang napakagandang dalampasigan ng Boracay. Mas exciting, hindi ba? I've seen it long time ago, but right now it's not allowed anymore on the beach, only in businesses, like inside. Kaya nakapanghihinayang man ay pinili ng mga fire dancers na magtrabaho ng eksklusibo sa mga hotel. Ito si Bin Sambil, veteranong fire dancer. Start po ako ng fire dance 2012 hanggang ngayon po. Bakit nag-fire dance po ako? Dahil po, dati po akong cultural. Nagpagala lang po dito sa front beach. Tapos may nakita ako ng kaibigan ko na sumasayaw ng fire dance. Yun, nagulang ko, maganda. Tapos yun, naging kaibigan po kami, tinuruan niya po ako. At yun, after 1 month, natuto po ako. At yun na, naging fire dancer na po ako. Ang Dragon Staff ang isa sa mga pinakamahirap na skill sa fire dancing. At dahil sila ang pinakadalubhasang grupo pagdating dito, celebrity level din ang kanilang schedule. Halos 4 na beses isang araw silang nagtatanghal sa entablado. Boracay Fire Dancer is famous because of the skills and the amazing show we give to the people.
in fire dance, we need teamwork, because if the other one is not same count on us, it's difficult. We're gonna work ourselves. I trust them because they are my friend for a long time. At muli, hudyat ng pagtatapos ng araw, ay narito na naman ang nag-aalab na gabi. Nakaka-excite dahil sumasayaw sila ng mga apoy. Tapos nagka-interest din po ako na mag-practice. Tuwing sumasayaw po ako, binibigay ko po yung best ko sa lahat, sa mga guests, sa mga boss natin, at yung nakakapanood sa atin. Shall we dance? Sa simula ay nariyan ng apoy at nang marating niya ang antas kung saan ay maaari na niyang paglaruan ito, sinabi ni Aristotle, Homo ludens. Para sa akin po, yung apoy, nakakatakot din po, delikado, pero para sa akin importante po kasi doon po ako nag-income araw-araw, doon po yung kami mag-show. Para sa akin, importante po siya. For in Boracay people is like they amaze for the fire show. It because we give them what they want. Habang lumalalim ang gabi ng Boracay, ay nagsisimula naman ang umaga ng Maynila. Ito ang La Loma Market sa Old Manila. Madaling araw pa lamang ay nagbubukas na ang mga tindahan dito. The Philippines is a fun-loving country and we love to eat food. In most occasions, we have these festivities. During festivities like people who are celebrating, they would actually eat lechon together with the other Filipino delicacies. Ayon sa marami ay pinakamasarap ang makintab at pulang-pulang lechon. La Loma is apparently the lechon capital of the Philippines. When you say La Loma, it is almost equivalent to the word lechon. Especially during Christmas, even if it will take them 1 hour to wait, that's okay with them. How many lechon do we normally have during Christmas? 1,000. 50 taon na ang tindahang ito at dito matatagpuan ang pinakamaraming apoy sa La Loma. Siyempre, nung start na nagtinda ng mother ko, nag-start na siya nagtinda, natitikman-tikman na namin. Okay, masarap. Kasi ito yung yung kumbaga, pagka walang lechon, parang hindi masaya.
Malutong na balat ang pinakaimportante sa lechon. Ang sikreto dito ay ang uling na gawa sa puno ng ipil-ipil. Charcoal ang panluto, kaya mas masarap. Depende, mayroong oven bake, di ba? Mayroong pwede sa mga turbo, pero parang the best is the charcoal. The one who is cooking the lechon, we call it in Tagalog, in Filipino, bagero. He has to be skillful. Open fire allows you to control the heat in terms of placement of the charcoal. There are portions wherein you have to put more charcoal, which is on the lower part and the upper part. Forever, next generation. Hanggat gusto ng Pilipino, nandito kami. They would always like to have lechon in their table whenever they have celebrations. Sa bandang timog ng Pilipinas, may isang bayan na nagluluto ng lechon hanggang madaling araw. Ito ang bayan ng Balayan, tahanan ng 75,000 mamamayan. The town of Balayan is the oldest existing town in the province of Batangas. Later on, being the progressive town and very prosperous, Isang beses sa isang taon ay dinadagsa ng mga tao mula sa iba't ibang parte ng mundo ang bayang ito. Ito ay dahil sa parada ng lechon. During those years, most of our constituents that live abroad, they always schedule June 24 as their vacation date to attend the Parada ng Lechon. Nagsimula ang pagdiriwang na ito bilang parangal kay San Juan Bautista na siyang nagbinyag kay Jesus. Ngunit nang magsimulang magparada ang mga tao na may kanya-kanyang bitbit na lechon, ay naging Lechon Festival na ito at angkop na pinangalanang Parada ng Lechon. Even if you are rich, even if you are poor, even if you are not from Balayan, you are very much welcome. That's the spirit of Balayanos. There's a tradition, the couple to be thrifty or to be wise with money. They will coincide the celebration of the baptism or the christening at the same time with the fiesta, so that they can spend money in just two celebrations. Nakatagpo kami ng may pinagsasabay na selebrasyon. Today is our fiesta in St. Baptist Church, and then it's my husband's birthday, then my daughter's christening, then we all happy, it's fiesta. Isang bayan na puno ng usok, isang espesyal na araw na may 3 selebrasyon. Talagang hindi dapat na walang lechon. At natitikman lamang ito kapag may ipinagdiriwang dahil sa Pilipinas halos 1 buwang sweldo ang halaga ng isang buong lechon. It's all pricey food. Kasi dito, sa Pilipinas, is nagkakaubusan na ng baboy.
Si tatay po, siya po yung tatay ng husband ko. Ay, bitin-tin ka na lang, tigil-tigisas. Tigisas tatalaman. I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. Sila, tradisyon na nila taon-taon kapag may kaarawan or may piyesta, talagang naglaletsyon sila. Pagsikat ng araw, makikita ang mga nakasinting kandila sa simbahan. Matatagpuan din ang mga batang bibinyagan kasama ang kanilang mga pamilya. Binyag na kasabay ng pagdiriwang ng kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Buwan ipangangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang... Naroon din si Princess at ang kanyang anak na si Natalia. Nila ang kanyang ama at minalong kung anong ibig niyang itawag sa saklol. Natalia Joyce Marie. Higa mo. Natalia Joyce Marie, Higa mo tayo. ikaw ay binibinyagan ko sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Pagkatapos ng binyag ay opisyal nang nag-uumpisa ang parada. May kanya-kanyang bitbit na lechon ang mga taga-balayan. Isa sa mga espesyal na parte ng parada ng lechon ay ang buong araw na basaan, kung saan ay sinasabuyan ng tubig ang lahat ng mga dumadaan. You see, the water, there's a water dousing activity because Saint John the Baptist is the one who baptized Christ. But when the element of fire is incorporated in our celebration, because fire symbolizes change. Fire for us here in Balayan, it's source of our energy. The vibrancy or the heat that emanates from the fire gives us this energy to celebrate, to keep on living, and to keep on evolving, and keep us survive. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na muling idinaos ang pagdiriwang na ito, 3 taon matapos ang pandemya. Ang bawat sulok ng bayan ay punong-puno ng saya at sigla. Success. Being with fire, you can do anything. Handa na ba kayong makisaya sa isa sa mga pinakahihintay na pagdiriwang ng mga Pilipino? Isang selebrasyon ng tubig at apoy. I feel on fire. I'm very much excited. This is gonna be historical and memorable. This day, wala kaming problema na hinaharap at kailangan talaga namin iniisip is masaya lang talaga. You are not just an spectator. You will feel here that you are a part of the celebration. Everybody is part of the celebration. Babago na nagsimula sa ningas ng panalangin at pagsinta na nagbigay daan sa pagtatapos ng pandemya. Hindi lamang silangan at kanluran, kundi pati na rin ang tubig na kasalungat nito. Nasaksihan natin ang kakayahan ng apoy na ipagkaisa ang marami. Ikaw, handa ka na bang buksan ang iyong puso upang damhin at tanggapin ang alab ng pagkakaisa?
저는 아직도 대기자라는 호칭이 어색할 때가 많습니다. 기자 생활 40년째지만 여전히 배울 게 많고 가야 할 길이 멀게만 느껴지거든요. 그런데 대한민국은 다릅니다. 민주주의 지수 세계 16위, GDP 세계 10위. 어느덧 선진국의 궤도에 올라선 대한민국이죠. 그 역사의 장면 속에서 우리는 늘 불과 함께였습니다. 위기의 순간마다 어둠 속 등불을 밝히고 기적의 순간마다 환희의 불꽃을 피웠죠. 지금도 여전히 세상 곳곳을 달구고 밝히는 한국인의 불. 그 뜨거운 얘기를 들려드릴까 합니다. 한 차례 봄비가 지나간 경상남도 함안군. 한창 농번기가 시작될 무렵이지만 괴항마을 사람들은 논밭 대신 빨래터 앞에 섰습니다. (1년에) 단 한 번 있는 마을의 전통 행사, 낙화놀이 준비를 위해서입니다. 저는 계양마을에 이장을 맡고 있는 강순숙입니다. 제가 여기 시집 온 지가 한 40년 되거든요. 처음에 숯을 구워가지고 분쇄를 해서 강목 삶고 또 그 낙하봉을 말고 하는 기간이 한 2달 정도 걸립니다. 매년 4월 초파일에 행사를 했습니다. 그날 하루 반짝 비춰주는데 관광객들이 와서 이게 환호를 하고 불빛을 보고 환호를 할 때는 그야말로 이 희한을 느낍니다. 조선시대부터 애군을 쫓기 위해 전해져 내려온 우리나라 고유의 민속놀이. 국내 전통 불놀이 중 최초의 무형 문화재이기도 하죠. 다른 데는 이런 장소가 없습니다. 장소가 그야말로 천의 조건이거든요. 물에서 빛입니다. 물에 비치는 그게 다른 낙하놀이와는 틀린. 완전 하늘에서 꽃비가 내리는 것입니다. 그때는 이런 것이 있나. 우리 동네 사람들이 참 이런 것을 개발해가지고 이리 했다는 것이 자부심도 느끼고. 이날을 기다려 온 건 외지인들도 마찬가지입니다. 고요했던 무진정이 모처럼 북적입니다. 매년 쉬다가 우리가 볼 행사를 하기 때문에 굉장히 기대가 많죠. 드디어 시작된 낙화.
불꽃은 3시간가량 천천히 뭉근한 전율과 함께 황홀경을 선사합니다. 이제는 우리가 2년 동안 진짜 힘들었다 아닙니까? 코로나 때문에. 코로나 바이러스가 물밑으로 다 떨어지고 살아가기가 좀 더 편해지시면 좋겠습니다. 떨어지는 불꽃에 저마다의 소원이 피어납니다. 제 건강이 허락한 한은 여기에 종사하고 싶습니다. 그렇게 불은 시대를 넘어 번집니다. 강산이 수백 번 바뀌고 세상이 달라져도 부산의 어제를 선명히 기억하고 있다는 불. 대변항 멸치로 유명한 부산시 기장군입니다. 현지인들에겐 이 짠내만큼 친숙한 냄새가 또 있죠. 집불에 곰장어 굽는 냄새입니다. 기장 일대 우리 여기서 칠암까지 얼추 많을 때 한 30집 넘게 장사를 했던 것 같아요. 심지어 뭐 횟집들이 또 우리 집불 꼼장어를 메뉴에다가 추가를 시킬 정도였으니까 대단했습니다. 지금도 뭐 많이들 찾고 계시고요. 예. 일제 강점기만 해도 산업용으로 쓰이며 크게 주목받지 못했던 곰장어. 가죽만 사용하고 버려진 몸통을 주민들이 가져다가 볏집에 구워 먹은 것이 그 시작이랍니다. 가을 추수하고 들판에서 뭐 산채로 꼼장어를 구워 먹었던 그런 기억. 객가라고 이야기하는데 바닷가 어촌 주민들은 대부분 그렇게 많이 드셨습니다. 평균적으로 배가 나가가지고 며칠 만에 작업하더라고. 거의 뭐 10일 걸릴 때도 있고 보름 걸릴 때도 있고 그게 대중이 없던데요. 그래. 예, 일주일 걸릴 내도 그래. 그 뭐 기본 막 나가면 일주일이고 10일인 줄 알고 있는데. 예, 보통 예, 두부. 찌뿌만 3인분 시켰는데요. 뺏긴 상태에서는 뭐 숯불에도 굽고 연탄불에도 굽고 굽는 방식은 많이 있지만은 집에 굽는 거는 산꼼장어밖에 안 됩니다. 한 400~500도 불이 나오는 그 순간 불하고 뒤에 안에 속에 있는 불로 가지고 또 꼼장어를 익힐 때 그 향이 진짜 꼼장어의 벽이 있을 때 정말 맛있다고 뭐 이야기를 합니다. 어려웠던 시절 어촌 주민들의 배고픔을 달래주던 것이 어느덧 지역을 대표하는 브랜드가 된 거죠.
그 매력의 비결에는 단연 볏짚의 역할이 가장 큽니다. 자, 이거 갤 때 어찌 하는 거냐면은 요 딱 같은 이래 면을 5개 아니면 6개를 이래 진다. 그건 똑바로 펴야 되겠지. 구부리지면 안 되는 기다. 벼 추수할 때 잘 말려가지고 차에다가 싣고 오는데 젖으면 안 돼요, 집은. 그때는 뭐 대강 묶어도 막 그냥 막 간다. 건조하게 마르게 항상 집 관리를 제일 생명처럼 생각하고 있지. 잘 건조를 시켜가지고 비닐하우스에 저장을 해가지고 뭐 그렇게 사용하고 있습니다. 집불의 순간 화력은 최대 700도. 찰나의 순간이 최고의 맛을 결정짓죠. 그 맛을 지키기 위해선 뜨거운 불만큼이나 강해야 합니다. 여름 날씨에 뭐 불 끄는 거는 거의 뭐 용광로 옆에 있는 거나 똑같으니까 상당히 어렵지만은 그게 직업이니까 어쩝니까? 누군가에겐 그저 화려한 눈요기지만 어떤 이에겐 오로지 삶의 전부인 불. 불에 모든 것을 걸었다는 남자가 또 있습니다. 사철 푸른 대숲이 시원하게 뻗어 있네요. 전라남도 담양군입니다. 바람 소리가 참 좋은 도시 같아요. 네, 담양하면. 장작을 패며 시작되는 남자의 하루. 계속 이런 자영업만 했었어요. 지금 이제 20살 때부터 호프집도 하고 뭐 포장마차도 하고 고깃집도 하고 여러 가지를 했었죠. 오랜 장사꾼이 돌고 돌아 찾은 건 소뚜껑이었습니다. 소뚜껑이라고 하면 후라이팬에 지금 하는 요리를 거기 예전에는 다 소뚜껑에다가 한 것 같아요. 또 엄마가 해주셔서 그런지 다 맛있었고 그래서 저도 소뚜껑에다 하면 왠지 맛있는 음식? 불만 떨겠다. 와, 근데 진짜 너무 용암에서 끓는 것처럼. 엄청 뜨겁네. 요리라는 게 약한 불에 하는 요리가 있고 부침개처럼 센 불에 해야 될 게 있거든요. 근데 센 불에 하는 요리는 소뚜껑에 하는 게 정말 맞더라고요. 왜인가 하면 센 불에 오래 끓여도 튼튼하게 잘 버티고 열 전도율이 우수한 소뚜껑은 깊고 진한 맛을 낼 수 있는 최적의 용병이었죠. 많이 붙이면 30 몇 개 정도 불을 붙이는 것 같아요. 한꺼번에. 정말 뜨겁죠. 여기도 불 좀 피워라. 이거 불 피워. 야, 훈주야, 이거 불 피워, 이거 불. 저거 끓여라, 끓여. 그냥 끓여, 두 개 다. 참나무가 다른 나무하고는 비교가 안 될 만큼 참숯의 향이라든지, 뭐 화력. 대부분 핸드폰 사진부터 찍으면서 들어오시는 분들 많이 계세요. 그리고 진짜 정관이라고
와, 제가 막 감탄사 하고 하실 때 제 입장에서는 너무 뿌듯하고 좋죠. 예. 맛과 추억을 안고 돌아가는 사람들. 어스름 해가 지면 그제야 소뚜껑의 열기도 잦아듭니다. 장점도 많지만 단점도 많이 있거든요. 일하시는 분들한테는 힘들기도 하고. 주물이다 보니까 잘 깨지기도 하고 관리를 못하면 녹도 잘 썰거든요. 예. 지금은 이제 전문가가 됐는데 정말 힘들었죠. 애로사항이 많았었죠. 매일 질리도록 보는 불이지만 결코 익숙해지지 않는 기억 속의 불도 있습니다. 저는 예전에 가게를 하다가 화재로 인해서 정말 잘 되는 가게가 다 타버린 적이 있어요. 하나도 없이. 젓가락, 숟가락도 없을 정도로 다 그렇게 타버리더라고요. 저는 그런 사실을 몰랐거든요. 불이 그렇게까지 태울 수 있다는 게. 정말 고생해서 일궈놓은 가게인데 그게 한순간에 무너지니까 정말 앞이 캄캄했죠. 남자는 불 때문에 망했고 불 덕분에 흥했습니다. 처음엔 두려웠지만 결국엔 희망이 됐죠. 그것은 불이 주는 교훈이었습니다. 항상 겸손한 자세를 만들어준 것 같아요. 예, 항상 조심하고 정말 양면성이 너무 강한 게 불이 아닐까. 제 모든 것을 다 가져갈 수도 있고 또 저한테 엄청 큰 행복도 갖다 줄 수도 있고 불로 다시 희망을 갖고 되고 꿈도 생기게 되고. 우린 종종 불보듯 뻔하다라는 말을 하죠. 하지만 불만큼 예측하기 어렵고 다루기 힘든 게 없을 겁니다. 경상남도 양산시. 이곳 평산마을엔 까탈스러운 불을 숙명 삼아 평생을 뜨겁게 살아온 이가 있습니다. 많이 안 들어가는데 저는 양산 통도사 아래에서 대를 이어서 도자기를 굽고 사는 신항균이라고 합니다. 우리 아버님 신자, 정자, 희자신데 항상 그랬습니다. 도자기는 나의 종교라고. 그냥 그릇에 미친 사람이었습니다. 임진왜란 이후로 맥이 끊겼던 조선 사발을 국내 최초로 재현한 고 신정희 선생. 신한균 사계장은 그의 장남이자 후계자입니다. 도자기는 불의 예술이라고 합니다. 왜 불의 예술이냐? 서양 화가에게 붓이 있죠. 붓으로 막 색깔을 하고 칠하는데 도자기는 불을 통해서, 그러니까 장작을 통해서 불을 조절하여 그 불을 통해 가지고 도자기 색깔이라든지 도자기의 그 자태를 살립니다. 고유의 맛을. 평산마을은 제2의 고향. 아주 조용하고 풀벌레 소리 들리고 아주 조용한 곳입니다. 존흙도 옆에도 있고 5시도 아주 햇빛이 쨍쨍한 곳입니다. 도자기 굽기도 좋습니다.
제가 장작가마를 고집하는 이유 중에 하나가 불맛이라 그러죠. 저는 그 불맛 때문에 장작가마를 고집합니다. 내가 돈 된다고 많이 만들어내면 소장가들한테 배신하는 행위라 생각하고 1년에 한 번 불을 떼겠다. 그 대신 최선을 다한 것을 모았다가 한 번 불을 떼겠다고 선언을 했습니다. 오늘이 바로 그 대망의 날. 중요한 작업인 만큼 마음부터 가다듬어야 합니다. 아버지, 오늘 물태기에 들어갑니다. 많이 보살펴 주십시오. 첫 번째 과정은 봉통불 떼기. 우선 봉통불, 봉통 입구에서 한 20시간쯤 불을 뗍니다. 가마의 입구 봉통에 불길이 번집니다. 봉통불은 가마 전체를 서서히 데우고 수분을 빼는 역할을 하죠. 사기장에게는 인내의 시간입니다. 그 다음 1번 칸에서 또 한 12시간, 2번 칸부터는 이제 6시간, 8번 칸까지 뗍니다. 그러고 나면 보통 한 3일에서 4일 정도 걸립니다. 깊어가는 가을밤. 제자들과 돌아가며 가마 곁을 지킵니다. 가을같이 고기압일 때는 불이 또 빨리 올라갑니다. 근데 어떤 경우는 비가 오고 이러면 또 불이 안 올라가요, 온도가. 그러니까 어떻게 보면 하늘에 맡기고 불을 뗍니다. 굴뚝에 까만 연기가 솟습니다. 비로소 개별 가마에도 불이 들어갔다는 뜻이죠. 우리는 불을 색깔을 보고 장작을 결정을 합니다. 빨갛고 그런 거는 무조건 1200도 알아하고 1200도 정도 되면 약간 형광등색입니다. 1250도, 1300도 되면 완전 형광등입니다. 하얗습니다. 그리고 어떻게 보면 맑은 호수입니다. 그때쯤 되면 이제 도자기가 거의 익어갑니다. 그래서 불의 예술이라 하고 도자기는 가마의 여신이, 불의 여신이 결정해 준다는 말이 있습니다. 가마에서 꺼낸 사금파리. 이 작은 조각에 불의 운명이 달렸습니다. 한 가지를 더 넣어야 될 것이냐, 안 넣어야 될 것이냐 고민할 때가 가장 외롭습니다. 결단의 순간이 다가오거든요. 그때는 정말 외롭습니다. 그 불살이 춤출 때는 정말 너무너무 아름답습니다. 예. 제 눈에는 그 여신이 춤추는 것처럼 볼 때도 있습니다.
그런 불을 사랑하기 때문에 사랑하다 보면 진짜 그 사랑으로 인해 가지고 만나는 도자기가 탄생하지 않겠습니까? 드디어 가마문을 여는 날. 수십 년을 넘게 해온 일이지만 이 순간은 늘 긴장이 감돕니다. 이것도 제품 알죠? 저쪽. 아이고 이거 이거 깨야 돼. 혹이 다 나버렸어. 이것도 깨야 돼. 이것도 깨야 되는 거야? 깨는데. 아이고 깨야 될 것밖에 없다. 나가자. 저. 불구덩이 속에서 나흘을 견디고 나온 도자기들은 아주 작고도 청량한 소리를 냅니다. 도자기의 유약이 공기와 만나 금이 가면서 나는 빅렬의 소리죠. 그리고 정적을 깨는 또 다른 소리. 그러니까 그 당시 이제는 5월달 이 그 조용한 동네가 요괴 도시로 변합니다. 새벽부터 시작해서 또 새벽까지 계속 욕설을 털고 그럼 새마을 노래. 그것 때문에 완전 지옥처럼 처음에는 살았습니다. 불은 모든 걸 없애주기도 하는데 마음속이라도 저 하는 분들에게 들은 욕설 같은 걸 잊게 해달라고 불의 여성이 안 도와주겠습니까? 예, 사모님 오시세요? 예, 지금 음식한다. 음식한다고 지금. 예. 천천히. 예, 일로 오시소. 이쪽에서 보시면 뭐가 있죠? 예, 달 같은 항아리가 있죠? 항아리 들어가요? 조금만. 소울 하나만 더 예. 예. 뭐 도자기 하면 잘하시겠는데. 오케이. 예, 그렇습니다. 오케이. 60 넘어서는 1년에 한 번 떼겠다고 큰 소리 빡 쳤는데 이 사람이 이제 불을 넣는 거는 이제 1년에 한 번이라도 대신에 1년 내내 만들어 놓는데도 그 이웃에 와서 영광이고. 아, 저거 영광입니다. 아주 평생 머리 아주 큰 자랑입니다. 아이고. 그러니까 불을 뗀다는 것은 마을 축제기도 합니다. 단합도 되고 그때는 막걸리도 묻고. 참 많은 일이 있었던 2021년이 저물고 2022년 새해가 시작됐죠.
미국의 급격한 금리 인상으로 대출 금리도 가파르게 뛰고 있습니다. 겨울철을 앞두고 코로나19 확진자가 또다시 증가세를 보이고 있습니다. 우리를 지치게 했던 힘든 지난날의 근심은 이제 깨끗이 태우겠습니다. 그리고 다시 새로운 불을 지필 겁니다. 밝고 따뜻하지만 쉽게 꺼지지 않는 불. 강인한 한국인의 불. 그렇게 우리는 눈앞의 어둠을 하나씩 헤쳐나갈 겁니다. 늘 그래왔던 것처럼 말이죠. 이제 그 1년 동안 준비하신 작품 넣고 불 떼고 하면 나중에 꺼낼 때 가슴을 설레겠습니다. 그렇죠. 큰 감으로 하시는 거예요? 예, 감으로 하는데 그 감이 맞는 때도 있고 안 맞는 때도 있고. 그렇게 오랫동안 하시는 거예요? 예, 전혀 오래 하고. 그러니까 알면 알수록 겁이 납니다.